Halo, selamat pagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top 10 EPC Project 2026-2027. Top 5 Project EPC in global ya. Yang pertama adalah Neon Green Hydro Project, nilai sekitar 8,4 miliar US dollar. Pemilih adalah Neon, Ashwa Power, energi terbarukan, jadi hidrogen hijau, lokasi di Arab Saudi membutuhkan tenaga kerja sekitar 10.000. Tantangan, cuaca ekstrim, gurun pasir, manfaat menjadi pusat energi hijau dunia. Nomor 2, Petrobras EPC untuk plan nomor 84-85, nilai proyek sekitar 8 miliar. Petrobras, jenis proyek oil and gas offshore ya di Brazil, tenaga kerja sekitar 7.000, infrastruktur di dalam laut offshore, menambah kapasitas produk minyak, jadi additional project ya. Nomor 3 adalah Sparta FPSS Shell, jadi 3-5 miliar Shell, jenis proyek oil and gas floating production, Teluk Meksiko sekitar 5.000 pekerja, risiko di laut offshore dan regulasi yang sangat ketat, penambahan pasokan energi di ES. Nomor 4, Asia Renewable Super Green, 6 miliar, konsorsium Jepang dan Korsel, energi terbarukan grid interconnection. Di Asia Timur lebih dari 8.000 pekerja yang diperlukan koordinasi antar negara atau joint venture, integration energi bersih. Nomor 5, Mozambik LNG Phase 2, 4,6 miliar, total energi LNG Mozambik lebih dari 6.000. Tantangannya adalah keamanan dan infrastruktur, ekspor LNG ke Eropa. Summary of other global project. Other major project EPC itu termasuk Shell dan Sparta FPSS in the Gulf in Mexico, KS LNG in Canada, Nigeria, dan Australia fokus dalam LNG dan offshore oil. Project skala investment sekitar 30 miliar US dollar, required sekitar ribuan orang yang berpengalaman dan significant capital investment. Challenges first, project first harm marine condition offshore, regulation handle and high cost impact to delivery and operation. Strike important, project ini advantage energy transition goal and floating energy technology and diversity global energy supplier. Scientific perspektif dan global project ya. Jadi advanced offshore engineering, jadi EPC engineering untuk floating production di offshore. Specific integration, psikologi modern, material science, and environment, engineering and safety, dan efficiency. So also corrosion protection in additional ya. Energy transition and monitoring, project support energy memerlukan clean fuel like LNG using digital twin and real-time monitoring. Top 5 project EPC in Indonesia. Ini di Indonesia ya, 2026-2027. Yang pertama adalah Manowali HPLA Smelter, sekitar 1,2 miliar di Manowali Industrial Park, smelter nikel. Manowali Sulawesi, estimasi pekerja yang dibutuhkan sekitar 5.000, infrastruktur lingkungan, resin nikel dan supplier chains. Finfact EV, baterai part, sekitar 1,2 miliar. Finfast Auto, manufacturing baterai, Subang, Jawa Barat, sekitar 3.000 pekerja, ESDM yang skill ya, yang dibutuhkan ya. Dan juga teknologi baru. Jadi industrial EV nasional. Jadi ini sebagai referensi bisa diambil. PLTU Jawa 9,
dan 10 lanjutan sekitar 3,5 miliar. Ini cukup besar ya investasi. Jadi PLN dan konsorsium dari Korea, power plant batu bara ultra super critical boiler ya. Jadi dia akan menghasilkan temperatur yang sangat tinggi. Suralaya Banten sekitar lebih 4.000, emission karbon dan pembiayaan hijau, efisiensi energi nasional. Mungkin ini sesuai dengan kebutuhan energi di masa depan. IKN Renewable Power Hub sekitar 2 miliar, pemerintah RI dan swasta, energi terbarukan, solar dan hidro. IKN membutuhkan sekitar 3.500 lahan logistik dan energi bersih dan ibu kota yang baru. 5. Tangguh LNG, Train 3 ekspansi sekitar 4 miliar US dollar. Ini yang paling besar yaitu BP. LNG di Papua Barat butuh sekitar 6.000. Akses lokal dan sosial budaya sebagai tantangan. Ekspor LNG mendapat pendapatan negara, jadi akan memberikan pendapatan kepada negara Republik Indonesia. Summary of other project in Indonesia, diverse major project seperti IFIBA Tripla, Renewable Hub, Coal Power Plant, LNG and Development, and Sector Diversity. Economy dan employment impact, this project is collectivity aim and created over the sekitar 20.000 job perkiraan ya. Developing challenging, jadi key challenging is include the land acquisition, source take kit, board labor, meeting environment regulation, strategi nasional benefit, project enhance and reduce emission, dan sebagainya. Ya, scientific project ya, on the Indonesia project dari segi perspektif, jadi renewable energy integration, advanced coal technology, LNG process innovation, and sustainability industrial growth. Ini adalah Common EPC Challenge, Project Execution Challenge, EPC Project Face Environment Risk. Ini risiko-risiko skill labor storage, complex logistic and financial constraint, regulation and stakeholder issue, technical environment complexity, and innovation solution and management. Strategi benefit dan EPC project national and global development. EPC significant contribute to energy security, industrial and job creation globally and national. Jadi ini sangat penting untuk tahun seperti 2026-2007. Environment with the government goal, economic capability building, scientific and technology advancement. Jadi data-data ini referensinya adalah dari Kementerian ISDM, BPMAS, BKPM, Indef, sumber resmi dari proyek, World Bank, IEA, International Energy and Emergency, UNIDO, Laporan Industri EPC Global. Baik, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.